салом ба бинандаҳои азиз. имрӯз 11 октябр аст ва охирин хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ дар Прага тақдими шумо мекунем. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои имрӯз. раҳбари худкомаи Беларус Александр Лукашенко бо як сафари расмӣ ба Тоҷикистон омадааст. чароғҳои хомӯш ва шабҳои торик дар деҳоти Тоҷикистон. шикоятҳо аз бебарқӣ дар Тоҷикистон бештар шудааст. масъулин мегӯянд лимит нест. ва сирояти вабо дар Сурия даҳҳо нафарро кушта ба миллионҳо нафари дигар дар кишварҳои ҷангзада ва қашшоқ таҳдид мекунад. александр Лукашенко раҳбари худкомаи Беларус ки пайваста барои саркуби дигарандешон дар кишвараш танқид мешавад, рӯзи 11 октябр бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон омад. мақомот мегӯянд ӯ 2 рӯз дар Душанбе мемонад ва бо раиси ҷумҳури Тоҷикистону мансабдорони дигар аз ҷумла сарвазир суҳбатҳо хоҳад дошт. барномаи дигари сафари ӯ маълум нест. дар айни замон як гурӯҳ аз соҳибкорони Тоҷикистону Беларус додугирифтро байни ду кишвар баррасӣ доранд. ба иттилои расонаҳо токунун онҳо дар бораи тақрибан 46 миллион доллар сармоягузорӣ қарордод имзо кардаанд. шикоятҳо аз бебарқӣ дар минтақаҳои кишвар ҳарчи бештар мешавад. корбарони зиёде аз гӯшаву канори Тоҷикистон ба радиои озодӣ навиштаанд барқ дар хонаҳояшон дар соатҳои муайян, ҷои рӯзона ва дар бархе аз минтақаҳо шабона хомӯш карда мешавад. сокинон аз он нигаронанд ки мақомот бидуни огоҳӣ лимит ҷорӣ кардаанд. масъулин чун маъмул инро рад мекунанд. гузориши ҳамкорони мо Алишер Зарифӣ ва Маҳмудҷон Раҳматов дар ин бора аст. бо тулӯи офтоб дар бархе аз ноҳияҳо қувваи барқро қатъ мекунанд. аммо масъулини барқи тоҷик лимити барқро рад мекунанд ва аз таъмири зеристгоҳҳо мегӯянд. ин яке аз зеристгоҳҳои тақсими барқ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин аст. инҷо таъмирро намебинем, вале барқ қатъ шудааст. Не, ин як ҳафта зиёд чид ки надорем, намедонем чи ба свет мебара. сари барвақт ҳами намозомона мехонем ки камтар пас мебара. бо вегаи автомешина буд бад свет мешавад. намози аср шумда. ин ҳолат на танҳо дар вилояти Хатлон ба назар мерасад. корбарони радиои озодӣ аз шаҳру ноҳияҳои гуногун менависанд ки аз соати 8 субҳ то 5 бегоҳ барқ надоранд. сокинони маҳаллаи ҷангалободи шаҳри Ваҳдат наздик ба пойтахт аз набуди барқ шикоят мекунанд. соли гузашта дар ҳамин шабу рӯз мардум аз камбуди барқ шикоят карда буданд. аммо масъулини барқи тоҷик ҷорӣ шудани маҳдудиятро рад карда вазъи пешомадаро ба тайёрӣ ба зимистон ва таъмири дастгоҳҳо рабт доданд. ин далелест ки мақомот ҳар сол такрор мекунанд. аммо як масъули шабакаҳои тақсими барқ дар ҷануби Тоҷикистон гуфт ки дастур гирифтанд то моҳи декабр барқро дар соатҳои муайян хомӯш кунанд. ҳамин тавр як ҳафта мешавад ки мардум дар рӯстоҳои гуногун барқ надоранд. ин шам харидем ба хотири гузарондани шаб бо шами бобогӣ. сокинон ҳар лаҳза фурӯзонакҳоро тафтиш мекунанд то қувваи барқ омадааст ё не. ин тафтиши сокинон то бегоҳ давом мекунанд. бегоҳи ин фурӯзонакҳо рӯшан мешавад. аммо аз бархе рӯстаҳо корбарон менависанд ки барқ пас аз соати 22 шаб дубора қатъ мешавад. ҳоло дар ин рӯсто ғуруби офтоб наздик аст. сокинонаш мисли чанд соли пеш дар беруни хонаҳо омадани барқро интизоранд. барномаро бо гузоришҳои дигар идома медиҳем. беш аз 10 000 нафар дар Сурия ба бемории вабо сироят ёфта, тақрибан 40 нафар аз ин беморӣ вафот кардаанд. юнисеф ва ё бунёди ҳимоят аз кӯдакони созмони милал бо нашри ин омор гуфтааст, бемории вабо дар Сурия тақрибан 1 моҳ пеш хуруҷ кард. созмони милал хуруҷи ваборо таҳдиди ҷиддӣ барои Сурия ва минтақа хондааст. тафсилот дар гузориши Каюмарсиято.
در طول کمتر از یک ماه به گفته بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل بیماری وبا در تمام گوشه های سوریه پهن شده بیشتر از 10,000 نفر را بیمار کرده است. خطر گرفتاری به مریضی به میلیون ها بیجا شده دیگر در این کشور جنگ زده تهدید میکند. العالم كله خايف من هالمرض وعم بيقولوا مرض خطير. همه از این بیماری میترسند. بسیار خطرناک است. زمستان گذشته کرونا ویروس پهن شد، آدمان زیادی ففتیدند. ما باید چاره‌های پیشگیری بیاندیشیم. آب پاک و رعایت بهداشت مانع سرایت وبا می شود که بیماری درمانپذیر است، ولی تأخیر در معالجه انسان را در چند ساعت می کشد. هفته گذشته تعداد قربانیان به 40 نفر رسید. وزارت تندرستی سوریه میگوید آنهای فوتیدند که دیر به شفاخانه آمدند و یا بیماری های دیگری طولانی داشتند. بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید جنگ و خشکسالی نبودن نیروی برق نیمی اهالی سوریه را مجبور کرده است که از آب آلوده استفاده برند. در جنگ نصف زیربنیادهای کشور ویران شده است و فاضلاب شهرها پاک و بی‌ضرر کردن نمی شود. در اینجا در ولایت ادلیب که هنوز جنگ با حکومت ادامه دارد بیماری وبا زیاد پهن نشده است، ولی ساکنان و ماموران امدادی میگویند ممکن است در این جا هم وسیع پهن شود. طبعا بالنسبه احنا كاحد المخيمات بسیاری از اردوگاه‌های خودساخت شبکه فاضلاب ندارند و ما هیچ کاری برای فراهم کردن شرایط مناسب و امن برای ساکنان آنها کردن نمی‌توانیم. توفير البيئه الصحيه. تقریبا نیمی از 4 میلیون اهالی ادلیب در واقع بی خانمانند و با خانواده‌هایشان در اردوگاه‌های سر آدم بیجا شدگان زندگی می‌کنند. سازمان ملل متحد خروجی وبا را تهدید جدی برای سوریه و منطقه خوانده خواهان اقدامات فوری بین المللی شده است. جامعه بین المللی می‌داند که این گونه اپیدمیاها در منطقه‌های جنگ زده خروج می‌کنند و مردم زیادی را می‌کشند. باید برای تامین آب پاک و بهداشت کمک خاص رسانیده شود و مرکزهای معالجه وبا تأسیس دهند. سازمان جهانی تندرستی میگوید که امسال سرایت بیماری وبا زیادتر و در 26 کشور مشاهده شده است. به گفته متخصصان بر علاوه جنگ و تغییر اقلیم یکی از سبب‌های دیگری خروج وبا قشاقی است. ҳамасолаи 11 октябр чун рӯзи байналмилалии духтарон таҷлил мешавад. созмони милали муттаҳид дар гузориши нави худ бо ишора ба мушкилоти духтарон дар ҷаҳон аз давлатҳо даъват кардааст то масъулиятро ҷиддан ба дӯш гирифта барои ояндаи онҳо сармоягузорӣ кунанд. ба гуфтаи бархе аз коршиносон дар тоҷикистон аксар хонаводаҳо бештар дар фикри ояндаи писарон ҳастанду барои онҳо маблағгузорӣ мекунанд, на духтарон. ҳамкорони мо аз сокинони душанбе пурсиданд ки то куҷо барои рушди духтаронашон сармоягузорӣ мекунанд. мисол нуқтаи назари маро нигоҳ мекунанд, хоҳишҳои маро нигоҳ мекунанд, гӯш мекунанд ки ҳамин чиз албатта ки аввал онҳо худашонро мегӯянд ки ин хеле дурусттар аст. ман агар ҳамон чизро бисёртар хоҳам, ман как бы пешниҳоди худамро зиёд мекунам. онҳо аввал камтар норозигӣ баён мекунанд, билохир хоҳиши маро албатта ки иҷро мекунанд. вале буд давраи шӯравӣ ҳама мо шумо ҳамагон медонем ки дар мо тоҷико як қонуни нонавишта буд. мегуфтем ки духтар ки калон шуд ба воя расид ҳатман ба шавҳар доданд. ин мутлақо хато аст аз нуқтаи назари банда. манам фарзанд набера дорам, духтар дорам. аммо аз диди назари шарқиёна духтар ки имконаташ маҳдудтар аст ва баъзан баъзе хостаҳои дилша ба падар гуфта наметавонад. падар бояд ки худаш тасмим бигирад. мекунанд, падару мадарам дастгирӣ мекунанд. сармоягузорӣ мекунанд. интихоби маро эҳтиром мекунанд. то андозае ки ҳадди имконе ки метавонанд, то ҳамун аз дасташон меояд, онҳо ҳар корро барои бонувони оилаи мо мекунанд. падар дар тоҷикистон ба фикри ма ки бисёр кам одамои пайдо мешаванд, пулдорои айҳад зиёд пулдор набошанд агар сармоягузорӣ накунанд. мо баръакс чашм бароем ки кай фарзандамон ягон сум мода ёрдам мекунанд. мо интихоб кунем писар ё духтар, мо бояд аввалия бояд ба духтарон тием.
چرا اولویت به دختران؟ برای که در آینده آنها مادر میشن. اگر مادر بسیار باشد فرزند بسیار میشود و در آینده اویله خود را دیگر خیلی تربیت میکند. نه نمیکنه. یگان سرمایه گذاری نمیکنه؟ نه یگان چی نکرده. از چی کنم؟ بینندگان عزیز، شما هم میتوانید در این باره در سامانه و صفحه های آزادی نظری خود را نویسید. دیروز در تاجیکستان روزی فلک جشن گرفته شد. اما سال 10 اکتبر در کشور چون روزی فلک تجلیل می شود. فلک ژانری مردمی است و سرایندگان این هنری اجدادی را طول هزار ساله ها برای نسل امروز میراث گذاشتند. در این باره همکارانمان امیر ایسایف و اسکندر فیروز گزارش دارند. آهنگای فلک اساساً توسط استاد شاگرد از نسل به نسل میگذرد. رحمت الله هاشم راهبر گروه فلک سرایان فیلارمونی تاجیکستان است. مثال ما یک سرود میخواندیم از پدرم وقتی که در همون جا می اومدیم نوازنده ها رو میگفتیم که در همین لحظه شما خاموش باشین. مثال یک سرود میخوان رفتیم از چشم در دل حسرتی رویت بیما. مثال همین در پرده بندی نیست. محققان بر آن نظرند که فلک در زمان سلاله ساسانیان پیدا شده در عصرهای 9 و 10 شکل موسیقی و آوازخوانی را به خود کسب کرده است. سبک خوانش آنها را دشتی، راغی، آزاد، بدون ضرب و غیره عنوان میکنند. خطا نمیکنیم. این فلک به آخر است، چه کیهان به آخر است. دیگر خلق‌های جهان دونه که چی است فلک؟ فلکی که از تاجیکستان معرفی شده است. در هندوستان یک صاحبکار با جمع‌آوری باقی‌مانده‌های سیگار از کوچه‌ها به اقدامی جالب دست زده است. این صاحبکار از باقی‌مانده‌های سیگار که در خیابان‌ها پرتافته می‌شوند، اشیا و لوازمات ضروری برای روزگار می‌سازد. او با این عمل 10 نفر را صاحب جای کار و خیابان‌ها را از باقی‌مانده‌های سیگار پاک کرده است. در این باره مومین احمدی گزارش می‌دهد. خادمان این مؤسسه هندی باقی‌مانده سیگارت را به کاغذ، تماکو و فیلتر تقسیم می‌کنند. سپس این مواد کارکر شده از آن محصولات مختلف به مانند بالشت و بازیچه تهیه می‌کنند. مؤلف لوحیه مذکور صاحبکار نمن گپتا است. ما کار را با 10 گرم شروع کردیم و حاضر روزانه 1000 کیلوگرم محصولات تولید میکنیم. ما می توانیم میلیون ها سیگارت کشیده شده را کارکرد کنیم. با گفت این صاحبکار آنها بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون باقی مانده سیگارت را پاک و دوباره در محصولاتشان استفاده میبرند. این همگی 1% بازار است. او باور دارد که در آینده شرکتش ماهانه تا 300 تن باقی مانده سیگارت را کار کرد و محصول آن را دوباره استفاده میبرد. طبق اطلاع سازمان جهانی بهداشت در هندوستان تخمینا 267 میلیون نفر سیگارت میکشد. با نوشته خبرنگاری ریترز در هندوستان فرهنگ پاک نگه داشتن شهرها زیاد رشد نکرده، کوچه ها سرشار از باقی مانده سیگارت و دیگر محصولات می باشد. با پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده خبر دادند که مرافعه این روزنامه‌نگاری دستگیر شده تاجیک روز 13 اکتبر در بازداشتگاه موقتی دوشنبه خواهد گذشت. پیر محمدزاده ماه ایول امسال دستگیر شده به افراطگرایی گمانبر است. به وی از 3 تا 5 سال زندان تهدید می‌کند. نزدیکانش میگویند او بیگناه است و زیر فشار به گناه اقرار کرده است. برنامه رو اینجا به پایان میبریم. سپاس از همراهی و خبر و گزارش با عکس و نوارهای بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام پیدا کنید. خدا نگهدار.